1450 साल में हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे, हमने अबू अली जुब्बाई का एतजाल भी देखा, हमने खवारिज को भी देखा, रवाफिज को भी देखा, दौरे हाजिर के फितनों को भी देखा, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम अहले सुन्नत कल जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं, क्योंकि इसके भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली, मजहब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा मसरूर होके बैठे, आप उलमाए किराम के सामने बैठे हैं और एक यकीन जानिए कि अकाली में रब्बानी के चेहरे की ज़ियारत भी इबादत है। इसी जज्बे के साथ बैठे हैं, जब तक उलमा से रिश्ता मजबूत नहीं होगा ना तो अमल अच्छे होंगे ना ईमान बचेगा। क्यों कि जब कोई भी रेवड़ से बकरी अलग हो जाए ना तो वो फिर भेड़िए का शिकार हो जाती है। उसे कहाँ और कौन खा जाए, किस जगह किस जंगल में भेड़िया खा जाए कोई पता नहीं है, चाहे वो यूट्यूब का भेड़िया हो। हाँ भाई, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि एक शख्स शाम को मुसलमान और ईमान की हालत में घर में दाखिल होगा, मगर सुबह जब निकलेगा तो वो कुफ्र पर होगा। और एक शख्स सुबह घर से मुसलमान निकलेगा पर जब शाम को लौट के घर आएगा तो वो कुफ्र पर होगा। ये बात समझ में नहीं आती थी पर ये फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया ने समझा दी। बंदा रात को अपने घर में कमरे में बैठ के मोबाइल खोलता है, एक यूट्यूबर, पता नहीं उसका शजरा नसब क्या है, मकासिद क्या है, वो किसका आलाकार है, किसके लिए काम करता है, कोई पता नहीं। बस सुना, वाह वाह जी क्या बात है, बस जो है करंट मौजू पे बात कर रहा है, दौरे हाजिर के एक उछलते हुए मौजू पे बात कर रहा है। लोगों को दीन की बातें उछालना और उन पर बात करना बड़ा मजा आता है सुनने में, मगर पता नहीं होता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स को अपने ईमान के बचाने की फिक्र ना हो, अल्लाह तबारक व ताला को उसके किसी अमल की परवाह नहीं है। वो कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी खैरात कर दे, पर ईमान बचाने की फिक्र सबसे पहले चाहिए। और ये बात भी जहन की तख्तियों पर लिख लें, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये सारी इमारत खड़ी होती है जिस बुनियाद पर वो ईमान है। और अगर ईमान की बुनियाद मजबूत नहीं है तो आपका सब किया हुआ बेकार है, हवा में रेजू की तरह बिखेर दिया जाएगा। क्यों कि ईमान ही असल है। और अगर कोई शख्स कोई नेकी ना करे, सिर्फ ईमान के साथ दुनिया से जाए, माना कि वो अपने गुनाहों की सजा, वो अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की बुनियाद पर जहन्नुम के अजाब को तो भुगतेगा, मगर उसका आखिरी ठिकाना जन्नत ही होगा। उसका आखिरी ठिकाना क्या होगा? जन्नत होगा, क्योंकि उसका खात्मा ईमान पर हुआ है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ शुक्र व एहसान है, उसने हमें कायनात में बेशुमार नेमतें अता की
اور یہ چرند و پرند کو ہمارے ماتحت کیا، ہواؤں کو، فضاؤں کو، ان درختوں کو، پھلوں کو اور طرح طرح کے اناج کو پیدا کیا، مگر ان ساری نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے اشرف اعضا یعنی اپنے سر کو جھکانے کے لیے اپنی بارگاہ عطا فرمائی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم جس شخص سے ناراض ہوتا ہے اس کی روزی بند نہیں کرتا، اس کی روٹیاں نہیں روکتا، اس کی معیشت کو تنگ نہیں کرتا، بلکہ اس کی روزی بڑھا دیتا ہے، اس کی روزی اتنی بڑھا دیتا ہے جب بھی اسے کہا جائے نماز پڑھو فرصت نہیں ہے، کام بہت ہے، فرصت نہیں ہے، آفس سے چھٹی نہیں ملتی، کاروبار میں بہت بیزی رہتا ہوں، مطلب یہ کہ اس کی روٹیاں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا یا کیوں کہ اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق لے لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور ہم وہی اہل سنت ہیں جو ابو بکر صدیق اہل سنت ہے، جو خلفائے راشدین اہل سنت ہے، جو صحابہ کرام اہل سنت ہے۔ 1450 سال میں ہم نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے، ہم نے ابو علی جبائی کا اعتزال بھی دیکھا، ہم نے خوارج کو بھی دیکھا، روافظ کو بھی دیکھا، دور حاضر کے فتنوں کو بھی دیکھا، مگر اللہ کی عزت کی قسم اہل سنت کل جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے آپ میرے بعد ایک جامع خطاب سماعت فرمائیں گے، کم سے کم ذہنوں کو تو تیار کر لے، اور الحمدللہ اپنی بات رکھنے کا ہمیں کامل حق ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم شاید دنیا میں کوئی اور یہ دعویٰ کر کے دلیل نہ دے سکے کہ وہ حق پر ہے، اور دے بھی نہیں سکتا، مگر اہل سنت دعوے کے ساتھ دلیل بھی رکھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، اہل سنت ہی حق پر ہے الحمدللہ۔ یاد رکھیں مسائل شریعت کی 4 اقسام ہیں، 4 قسموں پر شریعت کے مسائل تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے عقائد اور اصول کے بیان میں۔ یاد رکھیں عقائد اور اصول کے باب میں ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم کسی کے کہنے پر اللہ کو ایک نہیں مانتے، بلکہ دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ اور براہین قاطعہ اس پر موجود ہے، سری نصوص قرآنیہ موجود ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ خالق اور رازق ہے، وہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ کس کوئی ذات میں اس جیسا ہے، نہ صفات میں اس جیسا، نہ اس کے جیسے کسی کے کام ہو سکتے ہیں۔ وہ تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی اللہ کی ذات جیسا کوئی جب اس جیسا کوئی اور ہوگا تو پھر وحدانیت نہیں نہ رہے گی۔ اس کا وہ جس طرح اپنی ذات میں واحد ہے اسی طرح اپنی صفات میں بھی واحد ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ پہلے نہیں تھا، جب رب نے چاہا تب ہوا، اور جب تک پروردگار چاہے گا تب تک رہے گا۔ اور ہر شے اس عالم کی جس طرح متغیر ہوتی ہے اسی طرح یہ حادث بھی ہے، پہلے نہیں تھی، پروردگار عالم کے چاہنے سے ہوئی، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا رہے گی، اور جب پروردگار چاہے گا فنا ہو جائے گی۔ اللہ کے سوا جس کا بھی علم ہے، جس کے پاس بھی طاقت ہے، جس کے پاس بھی قوت ہے، یہ سب کی سب پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ کس کی دی ہوئی ہے؟ کسی کا ذاتی کچھ بھی، نبیوں کی نبوت رب کی عطا ہے، ولیوں کی ولایت پروردگار کی عطا ہے، مومنوں کی قوتیں اللہ کی عطا ہے۔ اس زمین کی ہریالی، یہ باغات اور کھیتیاں جو ہمیں ملی ہے، یہ سب کس کی دین ہے؟ پروردگار کی دین ہے۔ ان سب کا حقیقی مالک کون ہے؟ بھائی بولو نا، کون ہے ان کا مالک؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ بتاؤ کہیں شرک ہے اس میں؟ کہیں کسی پہلو سے نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ ایک بات یاد رکھے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی ذات و صفات، افعال و احکام میں کسی کو اس جیسا شریک کرنا، اس جیسا سمجھنا۔ تو کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ، اور عقائد میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔
दूसरी किस्म है मसाइल की वो जो कुरान और हदीस से वाज़े तौर पर मिलते हैं, सराहतन मौजूद हैं। नमाज 5 वक्ता, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, हज खाना काबा, और ये वो मसाइल हैं कि जिन मसाइल में तकलीद की ज़रूरत है, बोले ना भाई, तकलीद की ज़रूरत है और हम किसी की इसमें तकलीद है, क्योंकि ये कुरान और हदीस के दलाइल से ये चीज़ें मौजूद हैं। फिर तीसरा मकाम आता है इजमा का, और इजमा जो नतीजा होता है नसूस कुरानिया का, अहदीस रसूल का, और उम्मत का इत्तेफाक होता है उस पर, उसमें भी किसी की तकलीद की ज़रूरत है। और चौथी किस्म आती है मसाइल फरूइया की, वो मसाइल जो जिनका सराहत के साथ कुरान और हदीस में जिक्र मौजूद नहीं है, और हर मुसलमान दलालतुन्नास से, इशारतुन्नास से या किनायतुन्नास से किसी तरह उसको समझ नहीं सकता। तो अब उन लोगों के लिए, वो जो समझ नहीं सकते, तो उनको हुक्म दिया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछा करो जो बात तुम्हें मालूम नहीं है। आपको कोई मसला पेश आ गया, आपने मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब ने फतवे का जवाब दे दिया, तो क्या आप पूछेंगे हजरत इसकी दलील कहाँ है? नहीं ना। आपको मसला मालूम करना था, मसला बता दिया, और आपको यकीन कामिल है कि हजरत ने ये जो मसला बताया ना, इसके पीछे दलील शरी मौजूद है। बेशक दलील शरी मौजूद है। बस यूं समझे, मैं 2-3 मिसालों में अपनी बात, इस बात को समेटूं। यूं समझिए कि नमाज में रफुल यदैन है, रफुल यदैन की हदीसें भी मौजूद हैं, तर्क रफुल यदैन की हदीसें भी मौजूद हैं, हदीसें दोनों तरह की मौजूद हैं। अब आइमा 4 आइमा किराम है, आइमा मुज्तहिदीन 4 हैं जो है मुतलक के मुज्तहिद हैं। उन चारों आइमा में 2 इस तरफ गए कि रफ़ा यदैन करना मंसूख है, ना करना मुस्तहब, और 2 इस तरफ गए कि रफ़ुल यदैन करना मुस्तहब है। यानी हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारुल हिजरा यानी इमाम मदीना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों इस तरफ गए कि रफ़ुल यदैन नहीं करना है। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है कि हजरत जाबिर बिन सुमरा सहाबी रसूल है, आप इरशाद फरमाते हैं, हम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में रफ़ुल यदैन कर रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फरमाया ये तुम क्या चंचल घोड़ों की तरह अपनी दुमों को हिलाते हो, सुकून के साथ नमाज पढ़ो। और शरीयत का हुक्म यह है कि जहां फेले रसूल और कौले रसूल में टकराव महसूस हो बज़ाहिर, तो वहां कौल को ले लिया जाएगा, क्योंकि जहां कौले रसूल होगा वहां पर उम्मत के लिए दर्स में वाज़े इशारा है फेले रसूल के मुकाबले में। क्यों? उम्मती बर वक्त 4 निकाह कर सकता है, मगर मेरे और आपके नबी ने 11 निकाह किए। कितने किए? तो क्या कोई कहे जी हदीस में मौजूद है रसूलुल्लाह ने 11 निकाह किए, मैं भी करूंगा, तो कर सकता है? नहीं कर सकता। 4 से उस ज्यादा उसके लिए इजाजत नहीं है। तो पता यह चला कि उम्मती अमल रसूलुल्लाह के हर अमल को इख्तियार नहीं कर सकता। हाँ, कौले रसूल, हुक्म रसूल, उसके लिए उस पर अमल करना वाजिब भी है, जरूरी भी है। इसके अलावा आगे बढ़े, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सहाबी रसूल है, और ये वो सहाबी हैं जिन्हें हिब्रे मुस्तफ़ा कहा जाता है, बारगाह रिसालत की रोशनाई कहा जाता है। एक बार का वाक़या है, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने कहा, हजरत मसला बताइए। एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसने एक बेटी छोड़ी, एक बहन छोड़ी, एक पोती छोड़ी, अब विरासत कैसे मिलेगी? उन्होंने कहा कि बेटी को आधा दे दे, बाकी बहन को देकर। तो उन्होंने मसला बयान किया। ये लोग यहाँ से उठे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास गए, कहने लगे, हजरत ये मसला कैसे है? हमने अबू मूसा अशरी से पूछा, उन्होंने ऐसे बताया। आपने फरमाया नहीं, पोती को महरूम ना किया जाए, उसे तीसरा हिस्सा दिया जाए। जब हजरत अबू मूसा अशरी को इसका इल्म हुआ, उन्होंने फरमाया, लोगों, जब तक तुम में हिब्रे
मुस्तफ़ा मौजूद है, मुझसे मसला ना पूछा करो। मतलब सहाबा भी तरजीह देते थे एक दूसरे को, यानी अबू मूसा अशरी मौजूद है तो मुझसे मसला पूछने की जरूरत नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, उम्मत का हर आदमी मुज्तहिद है, वो किसी की तकलीद ना करे, खुद ही मसले बयान करता फिरे। अब पता ये चला इज्तिहाद करते करते बाप का इज्तिहाद ये हुआ कि रफ़ा यदैन करना है, बेटे का इज्तिहाद ये हुआ रफ़ा यदैन नहीं करना है। अब दोनों नमाज पढ़ना चाहते हैं, बेटे का रुख मशरिक को, बाप का मगरिब को। बताए ना मुझे। वातसिमु बिहब्लिल्लाह की तफसीर हो गई। कुरान कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो। फरमाया इत्तबिउ सवादिल आज़म, मुसलमानों के बड़े गिरोह जमाते अहले सुन्नत के साथ जुड़े रहो। जो इससे अलग हुआ अलग होकर जहन्नुम में गिरेगा। बात समझ में आई? जो इससे अलग हुआ वो अलग होके जहन्नुम में गिरेगा। बात वाज़ेह हो गई कि सहाबा भी सारे मुज्तहिद नहीं थे। मदीना मुनव्वरा के सहाबा हज के लिए आए। एक औरत जिसने उम्रा किया, तवाफ ज़ियारत कर चुकी थी, तवाफ विदा नहीं किया। उन्होंने कहा हम क्या करें, वो औरत हाइजा हो जाती है, माहवारी शुरू हो गई। कहा क्या करें? उन्होंने मसला पूछा अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, इब्ने अब्बास ये बताओ क्या ये औरत बगैर तवाफ ज़ियारत के सफ़र कर सकती है, तवाफ विदा के सफ़र कर सकती है? आपने फरमाया हाँ कर सकती है। उन्होंने कहा नहीं, हजरत ज़ैद तो कहते हैं सफ़र नहीं कर सकती जब तक कि वो तवाफ विदा ना कर ले। अल्लाह अकबर। मदीना मुनव्वरा, उन्होंने कहा जाओ अहले मदीना से मालूम करो। हजरत आयशा से पूछा, हजरत आयशा ने फरमाया अल्लाह के रसूल जब हज के लिए गए, हजरत सुफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की जोजा है, वो हज के लिए गई थी, अभी तवाफ विदा नहीं किया था कि उन्हें माहवारी शुरू हो गई। तो हुजूर ने फरमाया क्या वो हमें रोक देंगी सफ़र से? किसी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उन्होंने तवाफ ज़ियारत कर लिया। हुजूर ने फरमाया फिर कोई हर्ज नहीं, उन्हें को सफ़र करो, तवाफ विदा की जरूरत नहीं है। हजरत आयशा ने हदीस बयान की, हजरत ज़ैद ने रुजू कर लिया। मतलब ये सहाबा एक दूसरे पर जब उन्हें कौल रसूल मिल जाता या किसी मुज्तहिद का कौल मिल जाता वो उसकी तरफ रुजू करते। कुरान की जो आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की, और जो तुम में उलुल अम्र है, जो तुम में हुक्म वाले हैं उनकी इताअत करो। अब सवाल पैदा होता है उलुल अम्र है कौन? हम तो दयारे कुफ्र में रहते हैं। क्या मोदी उलुल अम्र है? क्या अमित शाह उलुल अम्र है? या हमारा गवर्नर उलुल अम्र है जो वो कहे वो करे? ना ना, जो कोई पूछेगा आज के दौर में तुम में उलुल अम्र कौन है तो फारूक मिसबाही उलुल अम्र है। फारूक मिसबाही उलुल अम्र होगा, बशारत सैयद बशारत साहब उलुल अम्र होंगे। क्यों? ये उलमा वो है जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। मतलब ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत जरीर इरशाद फरमाते ये वो जो रासुल मुफस्सिरीन है, जो मंबउल मुफस्सिरीन है। आप इरशाद फरमाते हैं इस आयत में उलुल अम्र से मुराद फकीह है। कुरान की सुभान अल्लाह, फकीह है, आलिम फकीह है। और खुद फरमाया मैं युरीदुल्लाहु बिहिल खैर फयुफक्किहु फिद्दीन, जिससे अल्लाह खैर का इरादा करे उसे दीन की फिक़ह अता फरमाता है। फरमाया मेरी उम्मत तीन तरह की है, एक वो पहाड़ी जिस पे बारिश बरस के सारी गिर गई, वहां कुछ बचता ही नहीं। दूसरी वो जो डलवान है, उसमें तालाब में पानी जमा हो जाता है, ना पहाड़ी ने बारिश से फायदा उठाया ना डलवान ने उठाया। फरमाया तीसरी जमीन वो है जिससे उस तालाब से पानी उठा के सैराब किया जाए, जिससे बागात भी होते हैं, खेती भी होती है। पहला तबका आम मोमिनीन का है, जिन्हें चाहिए वो इक्तिसाब फैज के लिए इनकी तरफ रुजू करे। जो हौज और तालाब है ये मुहद्दिसीन की जमात है, जिनके पास इल्म हदीस तो है पर उन्हें पता नहीं ये किस मर्ज का इलाज है, और उससे निकाल कर शिफा का दरवाजा खोलने वाले का नाम अबू हनीफा है। सिराजुल उम्मा है, काशिफुल उम्मा है। कुर्बान जाइए। लोग कहते हैं अबू हनीफा की तकलीफ नहीं करनी। भाई अब एक मसला ऐसा है जो आपका भी है, अबू हनीफा का भी है।
اب آپ کہیں گے جناب کیوں کہ ابو حنیفہ اس کو مانتے ہیں میں نہیں مانوں گا، تو پھر آپ مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں میرا رب ایک ہے، ابو حنیفہ کہتے ہیں میرا رب ایک ہے، ان کا عقیدہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کا عقیدہ ہے تمام صحابہ عادل ہیں، تو کیا تم اس عقیدے سے روگردانی کرو گے؟ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بعد والے لوگ پہلو پر لان تان کریں گے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اپنا شرازہ بکھرنے نہ دیں، اللہ کی عزت کی قسم ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں، اور فروعی مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ عرض کر کے میں اپنی بات سمیٹوں، نماز کے درمیان قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جہاں سے تمہیں آسان لگے پڑھو، قرآن میں سے جہاں سے آسان لگے پڑھو۔ حدیث پاک میں حضور ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوتی مگر جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اب بتائیں حدیث پر عمل کریں یا قرآن پر؟ قرآن کہتا ہے جہاں سے پڑھو گے نماز ہو جائے گی، حدیث کیا کہتی ہے؟ بولے نا بھائی، حدیث کہتی ہے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹکراؤ ہے نہیں، یہاں ایک امام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ واضح قاعدہ ہے، قرآن کا حکم اعلیٰ ہے، وہ رب کا فرمان ہے، اس پر عمل کیا جائے، حدیث چھوڑ دی جائے، یہی کہو گے نا؟ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرآن کا جو حکم ہے نا یہ حکم مطلق ہے اور یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ حدیث کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اس کا مطلب کامل نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور بھی آ گیا کہ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اب وہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ مگر اسی مسئلے کا حل دوسری حدیث میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا من وجد امامہ فی الرکوع فقد وجد رکعۃ، جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ یعنی آپ نماز میں آئے، امام رکوع میں تھے، آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے، آپ کو رکعت مل گئی، رکعت وہ آپ کی ہو گئی۔ اب سورہ فاتحہ کے بغیر اگر نماز نہ ہوتی یا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہوتی تو پھر نماز نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر جماعت کے اندر خود حضور کا فرمان موجود ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کی قرات ہی تمہارے لیے قرات ہے، امام کی قرات تمہارے لیے قرات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا الحمدللہ ہم احناف اہل سنت اتباع رسول کرتے ہیں اور اتباع قرآن کرتے ہیں الحمدللہ، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کوئی بھی ایک مسئلہ ایسا نہیں، یا آپ نے جس فقہ کو ترتیب دیا اس کا کوئی جز ایسا نہیں جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو۔ ایک چکمہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر تقلید ہی کرنی ہے تو رسول اللہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے، تقلید کرنی ہے تو صحابہ کی کیوں نہیں کرتے؟ تو صاف لفظوں میں کہیں ابو حنیفہ کی تقلید در حقیقت رسول اللہ کی تقلید ہے، رسول اللہ کی اتباع ہے، صحابہ کی اتباع ہے۔ ایک اور مسئلہ جس کی طرف میں عرض کرنا چاہتا، آج کے فتنے کے دور میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں وہیں پر ایک یہ موبائل بھی فتنہ ہے۔ موبائل میں ایک شخص آتا ہے، وہ اپنے مطلب کی چند باتیں گڑھ کے لاتا ہے، یوٹیوب پر بیٹھ کے ایک چھوٹی سی ویڈیو ڈال دیتا ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں واہ جی کمال کر گیا، شجرہ نسب کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، کس کے اشارے پر کام کر رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں، یوٹیوبروں کے غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے جو اعتراض یوٹیوبر کرتے ہیں اور علی محمد مرزا جو انجینئر کرتا ہے ان کا ایک ہی جواب میں دے دوں، بہت ساری ایسی کتابیں جن کے واقعات جن سے کچھ چیزیں نکال کے وہ دلیل بناتا ہے، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں ہمارا ایمان یہ ہے اس کائنات میں سب سے اگر محفوظ کوئی کتاب ہے تو وہ صرف کتاب اللہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ نے فرمایا قرآن کو میں نے نازل
किया है और इसकी हिफाजत भी मैं खुद करूंगा। तो कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, इसमें कोई बदल नहीं सकता। उसके सिवा मरूर ज़माना के साथ किताबों में तब्दीलियां होती रहती हैं, और ये याद रखें हुक्म शरीयत ये है कि जब मरूर ज़माना इतना हो, ये भी साबित ना हो कि ये किताब फलां बुजुर्ग ही की है। अगर उस किताब में कोई गलत बात है या किसी की किताब है, उस किताब को हम कुरान और सुन्नत पर पेश करते हैं। जो बात कुरान और सुन्नत के मुआफिक होती है उसे मान लेते हैं, और जो बात कुरान और सुन्नत के मुआफिक नहीं हो हम उसे नहीं मानते। हम में से किसी का अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह का नहीं है। हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। हुजूर के बाद नबूवत का कायल कोई चाहे जिल्ली नबी का कायल हो, हमारे नजदीक काफिर है, और इसकी दलील हुस्सामुल हरमैन मौजूद है। अलगर्ज अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत दीन हक है, और यही सुबह क़यामत तक रहने वाला दीन है। अल्लाह हम सबको इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।